Hello dear students, welcome back to my YouTube channel, myself Niharanjananda. In this video, we are going to discuss some of the important questions of the portrait of a lady written by Khushwant Singh. Khushwant Singh द्वारा लिखाई The Portrait of a Lady क्लास 12 पिलांकर किछि इंपोर्टेंट 2 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन आपण मन पे नेकी आछि एटा आपण मन को काउंसिल एग्जाम रे निश्चय भाव भितर आसीबो एटा पार्ट 1 रे मु 10 टा क्वेश्चन जेहेतु एटा बड़ चैप्टर 10 टा क्वेश्चन मु आपण मन पे नेकी आछि तो याको भलो कि देखंतु ओके आउ ये सब क्वेश्चन को प्रिपेयर करनियंतु जद्वारा कि जेमिति भी क्वेश्चन मॉडिफाई होकर आसिले आपण आंसरटा बहुत इजीली लिखिपारे ओके ताले देखिबा कौन रही आम फर्स्ट क्वेश्चन एठी आमर फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही ना एठी आमर फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट वाज absurd and undignified what was absurd and undignified about the grandmother को नेकी कोटा absurd और undignified थिला कोन आंसर कौन हम फटाफट आंसर दियंतु What was absurd and undignified? The answer हम कौन ना आंसर होची the author never believed that the author never believed that author केबे कथा believe कर नथिले जे the author never believed that his grandmother was once young and pretty author एक कथा केबे believe कर नथिले कि तांको जेजेमा दिने young और pretty थिले युवती एवं सुंदरी थिले so when the grandmother told about the games she used to play तेनु जेते बेले जेजेमा से जो सब खेल सब खेलुले छोट थिला बेले जो सब गेम से खेलुले ओके इट अपियर्ड एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड टू द ऑथर यहाँ ऑथर को बहुत अजब लगुला एवं यहाँ जेजेमा प्रति गोटे असम्मान सूचक फिल होता ओके तो एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही ना सेकेंड क्वेश्चन देखंतु सेकेंड क्वेश्चन अच्छी कि व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंडमदर वाज वंस यंग एंड प्रेटी कहीं अथर ये बिलीव करने कष्टर थिला कि जेजेमा दिने यंग और प्रेटी थिले ओके अथर कहीं ये बिलीव करने कष्टर थिला कि जेजेमा दिने यंग और प्रेटी थिले तो कहतु कौन हम आंसर सेकेंड क्वेश्चन तो ये आपने आंसर लिखे कौन लिखे ना इट वाज हार्ड फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट यहाँ अथर कष्टर थिला एक विश्वास करवाटा जे हिज ग्रैंडमदर वाज वंस यंग एंड प्रेटी कि जेजेमा थरे यंग और प्रेटी थिले कहीं माने युवती एवं सुंदरी थिले कहीं ना बिकॉज सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट ही हैड नॉन हर कहीं ना से कौन थिले ओल्ड थिले बहुत बुढ़ी थिले एंड रिंकल्ड माने कौन मुहरे माने मुचा कुचा दाग आसी जाइथिला ओके स्किन लूज हो जाए ना रिंकल माने लूज स्किन ओके स्किन पूरा लूज होइथिला फॉर द 20 years दैट ही हैड नॉन हर माने गत 20 वर्ष धरिकी जेबेठू से जानी सेबेठू गत 20 वर्ष धरिकी जेबेठू से जानी सेबेठू कौन होता ना तांकर मुहरे कौन आसाला रिंकल आसी 20 वर्ष धरिकी और यहाँ अथर बिलीव कराटा बहुत कष्टर थिला जे जेजेमा दिने यंग थिले और प्रेटी थिले ओके एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा How did the grandfather appeared in his portrait? How did the grandfather appeared in his portrait? जेजे बापा तांको portrait तांको प्रतिछबि रे केमिति देखा जाउथिले? How did the grandfather appear in his portrait? ता जेजे बापा तांकर छबि रे केमिति देखा जाउथिले? आपण माने आंसर लिखिबे The grandfather appeared at least 100 years old in his portrait. जेजे बापा प्रतिछबि एटलिस्ट 100 years जना पड़ुले अति कम 100 वर्षर जना पड़ुले ओके द ग्रैंडफादर अपियर्ड एटलिस्ट 100 years ओल्ड इन हिज पोर्ट्रेट तो जेजे बापा प्रतिछबि एटलिस्ट 100 वर्षर जना पड़ुले ही ओर ए बिग टर्बान एंड लूज फिटिंग क्लथेस से गोटे बड़ पगड़ी पिंधिले एवं लूज फिटिंग क्लथेस पिंधिले एवं ढिला ढाला गोटे कपड़ा पिंधिले हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड कभर दी बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एवं तांकर लंबा दाढ़ी धला रंगर दाढ़ी तांकर चेस्ट रो बेस्ट पार्ट को कभर कर रखी छातीर अधा पार्ट कभर करके रखी ओके एबे जो 4 नंबर क्वेश्चन देखंतु 4 नंबर क्वेश्चन आमको कौन दिया हिची ना 4 नंबर क्वेश्चन दिया गला कि व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन डिड हिज ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट ओके तांको पोर्ट्रेट तांको प्रतिछबि रे जेजेबापा को प्रकार लोक देखा जाउथिले तो तांको प्रतिछबि रे जेजेबापा को भली लोक देखाउथिले ना आपण माने आंसर लिखिबे इन हिज पोर्ट्रेट हिज ग्रैंडफादर डिड नॉट लुक लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन सॉर्ट ऑफ पर्सन एटा हबो
Okay, in his portrait his grandfather did not look the sort of person who would have a wife or children. Okay, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିରେ ଜେଜେବାପା ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲା ଛୁଆ ଥିବେ. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. ସେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅନେକରୁ ଅନେକ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ. ଏବେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ. ତ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ରହିଛି. 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହାଉ ଡଜ୍ ଦି ଅଥର ପଟ୍ରେ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର. ଏଠି ଅଥର ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି. ହାଉ ଡଜ୍ ଦି ଅଥର ପଟ୍ରେ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର. ଅଥର ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ କେମିତି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି. ଆପଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ଦ ଅଥର ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହାଭିଂ ବିନ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଟି ୱାଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ଟିଂ. ଅଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କର ଚିନ୍ତା. ଓକେ, ହାଭିଂ ବିନ୍ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଟି, ଯେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଟିକେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ. ଏଇଟା ପ୍ରାୟ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ନା ରିଭୋଲ୍ଟିଂ ଥିଲା. ରିଭୋଲ୍ଟିଂ ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଭୋଲ୍ଟିଂ ଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ରିଭୋଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲା. କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଦିନେ ୟଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରେଟି ଥିଲେ, ଏଇଟା ରାଇଟରଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ ହେଉନଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଥିଲା ମନକୁ. ବିକଜ୍ ହି ହାଡ଼ ଅଲୱେଜ୍ ସିନ୍ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଟେରିବଲି ଓଲ୍ଡ. କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି କି ସେ ବହୁତ ଓଲ୍ଡ. ଯେବେଠୁ ଅଥର ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ବହୁତ ଓଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି. ତ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଦିନେ ୟଙ୍ଗ ଆଉ ପ୍ରେଟି ଥିଲେ, ଏଇଟା ରାଇଟର ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ. ଏଇଟା ରାଇଟରଙ୍କ ପାଇଁ ରିଭୋଲ୍ଟିଂ ଥିଲା. ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ. ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ. ଏଇ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେଲେ ଯେଉଁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ଆସିବ. ଯଦି ଆସିଲା ଏଇ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ ବି ଆସିବ. ଯଦି ବି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ଏଇ ଆନ୍ସରକୁ ଆପଣ ମଡ଼ିଫାଇ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ. ତ 6 ନମ୍ବର ଅଛି କି ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଡିଡ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ଟୁ ଦ ରାଇଟର ବିଫୋର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ. ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜେଜେମା କେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରାଇଟରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଥିଲେ. ଆପଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଓଭର ଏ ଉଡେନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ୱାସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଷ୍ଟର୍ଡ ୱିଥ୍ ୟେଲୋ ଚକ୍. ଜେଜେମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଉଡେନ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ରାଇଟରଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରୁଥିଲେ. ଗୋଟେ କାଠର ସ୍ଲେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯାହାକି ୱାସ୍ ହେଇକି ରହୁଥିଲା, ଧୁଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାହେଉଥିଲା ୟେଲୋ ଚକ୍ରେ. ଏ ଟିନି ଆର୍ଦେନ୍ ଇଙ୍କପଟ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଟି ତିଆରି ଇଙ୍କପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେହିର ଦୁଆତ ଥିଲା. ଓକେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଣ୍ଡ ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ପଟ୍, ଏଇଟା ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି. ଏଣ୍ଡ ଏ ରିଡ୍ ପେନ୍ ଟୁ ଦ ରାଇଟର, ଏବଂ ଗୋଟେ ରିଡ୍ ପେନ୍ ସେ ଦେଉଥିଲେ. ରିଡ୍ ପେନ୍ ମାନେ କାଠି କଲମ. ଇଙ୍କପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଏଣ୍ଡ ରିଡ୍ ପେନ୍, ଏବଂ ଗୋଟେ କାଠି କଲମ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ରାଇଟରଙ୍କୁ. ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କାଠି କଲମର ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ. ବିଫୋର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଠି କଲମ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ଇଙ୍କପୋର୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ୟେଲୋ ଚକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିକି ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଧୁଆ ହେଇଥିବା ସିଲଟ ଦେଉଥିଲେ. ଓକେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଉଥିଲେ. ଏବେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ. ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଠି 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ପଚରା ହେଇଛି କି ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ. ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରାଇଟର୍ସ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବିଫୋର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ. ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଇଟରଙ୍କ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା. ଓକେ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଇଟର କେଉଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ. ଆପଣ ଲିଖିବେ ଆନ୍ସର ବିଫୋର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଦ ରାଇଟର ୟୁଜ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଥିକ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି with a little butter and sugar spread on it as his breakfast. ତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଇଟର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଇଟର ଗୋଟେ ଥିକ୍ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି ଖାଉଥିଲେ. ମାନେ ଭଲ କି ଟିକେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି ରହୁଥିଲା, ମାନେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ଯେଉଁ ରୁଟି ରହୁଥିଲା ସେ ରୁଟି ସେ ଖାଉଥିଲେ ୱିଥ୍ ଲିଟିଲ୍ ବଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଗାର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ ଇଟ୍. ଏବଂ ୟା ଉପରେ ବଟର୍ ଏବଂ କିଛି ସୁଗାର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦିଆ ହେଉଥିଲା, କିଛି ଚିନି ତା ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦିଆ ହେଉଥିଲା. ଓକେ, ଏବଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସେ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ ଷ୍ଟେଲ୍ ଚପାତି ଖାଉଥିଲେ, ଗତ ରାତିର ଥିବା ରୁଟି ସେ ଖାଉଥିଲେ. 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଲେସନ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରାଇଟର ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ. ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଇଟର କେଉଁ ଲେସନ୍ ଶିଖିଲେ. ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଇଟର କେଉଁ ଲେସନ୍ ଶିଖିଲେ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ନା ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ ଦ ରାଇଟର ଲର୍ଣ୍ଣ ଦି ଆଲଫାବେଟ୍ and reciting the prayer in chorus from the priest. The writer learned the alphabet. Writer alphabet ଶିଖିଲେ and reciting the prayer, ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖିଲେ in chorus, ଏବଂ ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଶିଖିଲେ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଠାରୁ, ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଠାରୁ. ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିଲେ, ଏବଂ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରାଯିବ, ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଇବେ, ସେଟା ବି ଶିଖିଲେ. 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହାଉ ଡିଡ୍ ଦ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ସ୍ପେଣ୍ଡ ହର୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍. ଜେଜେମା ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ.
ଆପଣ आंसर लिखिए द ग्रांडमदर स्पेंट हर टाइम इन द टेम्पल रीडिंग द स्क्रिप्चर्स मंदिर रे जेजेमा स्क्रिप्चर पढ़िकी धर्मग्रंथ पढ़िकी समय अतिबाहित करुले 10 नंबर क्वेश्चन व्हाई डिड द ग्रांडमदर क्यारी अल्फाबेट्स सॉरी क्यारी चपातीज व्हेन दे वेंट टू स्कूल जेतेले जेजेमा स्कूल जाउथले तांको सहित चपातीज कौन पाई नहीं जाउथले चपाती माने रोटी रोटी स्टेल चपाती जो थिला गत दिनर थिबा रोटी को से कौन पाई स्कूल गला बेलू नहीं जाउथले आपण माने आंसर लिखिबे व्हेन द ग्रांडमदर accompanied द राइटर टू द विलेज स्कूल जेतेबेले जेजेमा राइटर सहित गाँव स्कूल को जाउथले सी क्यारिड स्टेल चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स गाँव कुकुर मानी विलेज डग मानी से कौन करते सहित स्टेल चपाती बासी रोटी सब नहीं जाऊे ओके ये आप लिखिए तो एमती 10टा क्वेश्चन मुझे मात्र देती पढ़ु पार्ट 1 आसो पार्ट 1 जेहेतु गोटे बड़ चैप्टर थिला नेक्स्ट पार्ट रे आउ जो 7-8टा क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करदेवी ये पार्ट 1 को आप देखी नियंतु ओके और निश्चय भाव मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइबे आगू को आप वीडियो चाहते आप फ्रेंड सह शेयर करूँ वीडियो को समस्ते लाइक करूँ ओके बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू वेरी मच